अरे नकुल अरे हाँ रे करी भाई कौन आइला अरे मु को शुणुची आम गाँव रे आगु को मरुड़ी पड़ियार अच्छी क्या कहु अरे सेते केते की मु कहीं जानिनी हो 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 तुई कथा में परे हबा बापा बापा मु शहर को जीवी अरे तू तोर कौन असुविधा लगे रे तू शहर को जीवी हाँ बापा मु शहर को गले अधिक पैसे कमाएगी अरे पुओ तू शहर को जमा जाने रे कौन करी शहर को जाएगी बापा बापा मुन्ना को जीवाक नौन से शहर को जीवाक तो चाहूँ अरे नाई पिलाने सुनो शहर भल नुह शहर को जाए कौन कर गाँव रही चाषबास जमी करवा बापा गाँव में मरुड़ी पड़ जाएगी अरे नकुल तेरे मु कही ना आम गाँव दिन मरुड़ी पड़ जीव अरे हाँ रे हाँ तू तो कहलु मु भाई मिछ कथा चल आम बाबा पाखक जीवा साधु महाशय आम बिल बाड़ी सब दुर्भिक्ष पड़ी सब फाटिकी आ करिकी रहिलानी ठीक अच्छी मुझे किसी व्यवस्था करी चल आम नागदेवी पाखक जा सी किसी कर नागदेवी पिलाମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁ କାରଣ କି ଏମାନେ ତମ ପାଖକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହଁ ନାଗଦେବୀ ହଁ ତମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ଆରେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବ ରେ ଗାଁରେ ତ ଆମର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବିଲ ଫିଲ ତ କିଛି ଚାଷ ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଚଳିବା କେମିତି ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଆଜି ଆମେ ନାଗଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ସିଏ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ ଯାହା ହଉ ଶେଷରେ ନାଗଦେବୀଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ଆମ ବିଲରେ କିଛି ଭଲ ଫସଲ ହେଲା शेषରେ नागदेवीଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବିଲରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ନା ଶାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ତାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ପୁଅରେ ଆଉ ସହରକୁ ଯିବା ଦରକାର କଣ ଏ ଗାଁରେ ରହି ଆମର ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ହଁ ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍ କଥା ମୁଁ ଏ ସହରକୁ ଯିବିନି ଏଠି ରହି ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷ କରି ଆରାମସେ ଚଳିବା